ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मश्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमच्चलं सर्वाधिसाक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्यथा मायार जे खेल घेरई जगत जंजाल से माया खेले हारी हारी डाके मो जीव रख हरी रोग दुश्चिंता भवताप शोक दारिद्र्य अनुताप एकको एक महाबली करन्ति जीवे दला दली क्षणकु मन समुद्र रे उठे तरंग आक्रोश रे प्रत्येक चिंता जे तरंग हृदय न हुई शांत
ଉପାସ ବିଧିମତ ଜୀବନ ସାରା କରୁଥାନ୍ତି ତଥାପି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି। হে গুরু দেব ভক্ত প্রাণ ভক্ত পাই তুম জীবন হেলে ভক্তর সন্ধি কাল আরম্ভ তুম কৃপা খেল। ভক্ত যে বেহুয়ে নিরাশ ସେ ବେଳେ ତୁମେ କାହୁଁ ଆସ ଅନ୍ତରେ ସିଞ୍ଚି ଭାବ ଜଳ ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ। যা প্রতি ঝরে কৃপা ভাব নয়নু তব গুরুদেব সে কৃপা বারি সাথে মিশি গুহই হরিঙ্ক শপতি। যা প্রতি তুমে কৃপা কর সমস্ত শক্তি তা চাকর শক্তি চালে তম ইচ্ছারে পঞ্চতত্ত্ব তম আজ্ঞারে। যে পরে তম ইচ্ছা হুয়ে সে পরি অগ্নি বায়ু ধাই পঞ্চভূত তমর দাস জল মাটি পুଣି আকাশ। ଅନନ୍ତକୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତଥା ସଞ୍ଚାଳକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଗୁରୁ ସ୍ମୃତିକୁ ବୀଜ ରୂପେ ବହନ କରି ଜୀବାତ୍ମା ନୂତନ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ। ଆପଣ ହିଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତାର ସେହି କୋମଳ ଭାବଟିକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ ଓ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ। ସେହି ଭାବର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଓ ଆପଣ ହିଁ ନେପଥ୍ୟରେ ରହି ଭକ୍ତର ଗୁଣକୁ ଏକ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଦିଗରେ ବିକଶିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ତରଙ୍ଗ ଉନ୍ମାଦିତ କରେ ଭକ୍ତକୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ସେହି ଭାବର ନଦୀରେ ପହଁରି ଚାଲୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ। ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରାଣ ମୋ ଖୋଜେ ପାଦ ତବ ତୁମ ଶ୍ରୀ ପୟର ଧ୍ୟାନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ମନରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଭାଗବତ।